Vice Presidente Sara Duterte may bisita sa dakbayan sa Subo kinsa nakighimamat sa mga tao nga padayong misuporta kaniya taliwa sa niaguman niini nga pagsuway karon. Kauban niya ang grupo ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama. Anang report ni Alan Domingo. Nasurpresa ang mga mulupyo sa Barangay Ermita dihang sayo pa sa buntag, may bisita ang ikaduhang gamhanang opisyal sa nasod, si Vice Presidente Sara Duterte. Gisuhin nini ang pipila ka madapit sa barangay kinsa gihangop sa bagang duot sa mga tao. Gawa sa pagpanglamano, game usab kaayo ang Vice Presidente sa unlimited selfie sa mga mulupyo nga iyahang magian. Gani siya pa ang mukha sa mga cellphone aron makig-selfie sa iyahang mga supporters. Dako ang pasalamat sa Vice Presidente sa mga Sugboanon ug sa katawhang Pilipinhon nga padayon siyang gisuportahan bisan pa man sa isyong gibato kaniya. Sa pangutana kung unsa ang iyang tuyo sa pagbisita sa Sugbo. Gusto na ko nga mapaabot sa ilaha personal ang pagpasalamat na bisan sa unsa kahugaw sa politika, unsa kagrabe ang pandaot, wala gihapon mawala ang pagtuo ug pagsalig sa mga tao sa akoa, sa amo ang opisina. Gidugang ni VP Sara kinahanglan magkahiusa ang katawhan sa pagkabot sa tinuod nga kalambuan sa nasod. Game usab siya sa pagtubag sa mga pangutana nga dala pakatawa. Karong yung maabot na pinili ay paminaw nato ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw nato kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad. Ani dili na mobuto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba dili na mobuto tungod kay anak tungod kay Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? Kauban ni Duterte ang grupo ni kanhi Mayor Mike Rama kinsa na sorpresa usab sa kalit nga pagbisita sa Vice Presidente nga personal nga nagpasalamat kaniya sa suporta gihatag nini. Si Rama nagpabilin nga kalyado sa mga Duterte nga wa mutalikod sa partidong PDP laban sa amahan ni VP Sara nga si kanhi Presidente Duterte. Ugod ako kami pasalamat saan. Kay this is now the moment of truth. Na when we also stood for the Dutertes, I stood for both Marcos and Duterte. But this time, naanan ni mga gingalan ng disturbance. Sama sa Vice Presidente, gipadayag ni Rama nga wala makapatandog kaniya og sa ilang grupo ang hagit nga iyang giatubang. Lehitimo og naapil na sa mga baluta ang iyang ngalan busa ipadayon matod pa niya ang dugay niyang nasugdan. Doon usab siya ay komento sa sitwasyon sa Vice Presidente. Impeachment is not the solution to so much insurmountable problem this country is facing. We will always be standing against the impeachment of VP Sara. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.